वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग और हैदराबाद राइजिंग का ख्वाब हकीकत बन रहा है और रियासत तेजी से तरक्की कर रही है। उन्होंने आईटी वजीर श्रीधर बाबू के साथ हैदराबाद में HCL टेक ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का इफ्तिताह किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मुल्क में सबसे ज्यादा घरेलू और बैन अल-अक़वामी सरमायाकारी हासिल कर रहा है। उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 दौरों में 78 लाख करोड़ की सरमायाकारी हासिल की गई। हैदराबाद आलमी मेयार के शहरों से मुकाबला कर रहा है और तरक्की की ये रफ्तार बरकरार रही। Arpalli, CVP and Global Head Digital Business, and Mr. Jayesh Ranjan, Special Chief Secretary Telangana Government. All of you wonderful professionals. I'm happy to inaugurate the KRC campus of HCL in Hyderabad. Every day these days, I'm either signing new MOUs with multinational and big corporations come to Hyderabad, or we are inaugurating new facilities of MOUs we signed last year. Today, Hyderabad and Telangana are the fastest growing city and state in the entire country. In just over 1 year, I am proud to share we have received highest investments in Telangana, both domestic and foreign. We have made it the number 1 in job creations. We have highest AI adoption and lowest inflation. When I first said I will make Telangana $1 trillion GDP state, some people said it was not possible. Now, after 2 trips to Davos, where we signed 40,000 crores and 1.78 lakh crores MOUs, everyone is saying yes, Telangana raising cannot be stopped. When I said my competition for Hyderabad is not with Mumbai, Delhi, Chennai, Bangalore, some people said it was very big dream. Now, when we made Hyderabad number 1 in EV adoption, when we are transformed. ईमार प्रॉपर्टीज ने तेलंगाना हुकूमत से अपने ज़ेर-ए-इल्तिवा मंसूबों के तनाज़ात हल करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को CBI और ED तहक़ीक़ात समेत तमाम कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मुआहदों और अदालती तफसीलात का तफसीली जायजा लेने के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल नई कानूनी कमेटी बनाने का हुक्म दिया। ईमार ने UAE हुकूमत की मंजूरी से एक कानूनी एजेंसी के क़याम की तजवीज़ दी, जिसे हुकूमत ने मंजूर कर लिया। MLC इलेक्शन के लिए पोलिंग शुरू। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। तेलंगाना में 3 MLC और आंध्रा में 3 MLC सीटों के लिए आज पोलिंग हो रही है। SLBC सुरंग हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन का 6वां दिन। तेलंगाना हुकूमत ने 48 घंटों में लापता 8 मजदूरों को तलाश करने की डेडलाइन मुकर्रर की है। भारतीय फौज, नेवी, NDRF और BRO की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर रही हैं, मुतबादिल रास्ते तलाश किए जा रहे हैं और जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन्स और प्लाज्मा कटर्स के जरिए सुरंग का तज्जिया और रुकावटें हटाने का काम जारी है। हुक्काम को कामयाब रेस्क्यू मिशन की उम्मीद। ये एक रिफॉर्म हो रही है। गिरी हुई है एक मिनट
बैक यार प्लीज। जेपी गेस्ट हाउस के करीब वजीर आतम कुमार रेड्डी और नागर कर्नूल कलेक्टर से मुलाकात के लिए जाने वाले हरीश राव को पुलिस ने रोक लिया। इस पर हरीश राव ने पुलिस से शदीद बहस और तकरार की। मौके पर कशीदगी बढ़ने पर पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी। मामले पर मजीद तहकीकात जारी है। లోపలికి వెళ్ళొచ్చు కదా డోర్ దీ బాబు అరెస్ట్ చేస్తావు వచ్చి నేను లోపల పోతా అరే మంత్రిని కలవడానికి పోతున్నాయా మినిస్టర్ని కలవద్దు ఒక ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్ని కలవద్దా ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్ని కలవద్దా అరే బాబు నేను ఒక ఎమ్మెల్యేను కలెక్టర్ గారిని కలుస్తా భయ్ కలెక్టర్ మినిస్టర్ మినిస్టర్ కలవద్దా భయ్ మినిస్టర్ తప్ప కాదు బాబు మినిస్టర్ కలవడా ఎమ్మెల్యేలు కలవడానికి ఏం భయ్ నేను ఒక మాజీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రిని 7 సార్లు ఎమ్మెల్యేను లోపలికి వెళ్లి మంత్రి గారితో మాట్లాడాలనుకుంటున్నా గవర్నమెంట్ ఫెయిల్ అయింది గవర్నమెంట్ సరిగా పనిచేస్తలేదు కొన్ని సూచనలు ఇస్తా నా అనుభవంతో కొన్ని మాటలు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి చెప్పడానికి లోపలికి పోతా అంటున్నా అరే ఎమ్మెల్యే లోపలికి పోవడానికి ఏందయ్యా ఎమ్మెల్యే లోపలికి పోవద్దా ఎమ్మెల్యే మంత్రిని కలవడానికి ఇబ్బంది ఏంది ఎమ్మెల్యే గారు కలెక్టర్ని కలవడానికి ఇబ్బంది ఏంది కాదు ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్ని కలవడనా కలవన్నాడా మరి కలుస్తా మరి తలుపు మరి అరే నేను గంట కిందనే మీకు చెప్పిన నేను కలవాలనుకుంటున్నా అని చెప్పిన ఎమ్మెల్యే మంత్రిని కలవడానికి డోర్లు పెట్టుకుంటుంది ఇంత భయం ఎందుకు మంత్రికి కలవనంటే పోతాం మరి కలవడట్నా మంత్రి గారు కలవకుండా తలుపులు పెట్టుకొని కూర్చున్నాడు లోపల మంత్రి గారు కలవన్నాడట అది కాదు నీళ్లు క్వార్టర్ 2 కలిపినట్టుంది ఆయన అది కానీ కలవడం ఇప్పుడు మనకెందుకు క్లియర్ కానీ ఏం భయ సార్ కలవన్నారా కలెక్టర్ కూడా కలవడట్నా కలెక్టర్ కలవడు మంత్రి కలవడు 6 రోజులైంది ఇంతవరకు మనుషుల ప్రాణాలు ఏమైనా తెలివై वजीर आला रेवंत रेड्डी को रियासत की असल आमदनी का भी इल्म नहीं है। वो झूठा प्रोपेगंडा करते हुए रियासती आमदनी को 18,000 करोड़ बता रहे हैं, जबकि कैग रिपोर्ट के मुताबिक रियासत की असल आमदनी 12,000 करोड़ से ज्यादा नहीं है। MLC कलवाकिंतला कविता वजीर आला रेवंत रेड्डी को CR फोबिया हो गया है। वो हुकूमत चलाने के बजाय सिर्फ CR पर तनखीद करने में मसरूफ हैं। MLC कलवाकिंतला कविता ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी कर्जों के हवाले से गलत अदाद व शुमार पेश कर रहे हैं और हकीकत से दूर बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत करोड़ से ज्यादा खर्च करने में नाकाम रही है और सिर्फ इल्जामात लगाकर वक्त गुजार रही। వారికి పాపం కేసీఆర్ ఫోబియా పట్టుకున్నది। ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉన్న పరిపాలన చేయాల్సినటువంటి అనేకమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నా కాన్సంట్రేట్ చేయాల్సినటువంటి అనేకమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నా కూడా వారిని కేవలం కేసీఆర్ గారిని విమర్శించేటటువంటి పని మాత్రమే పెట్టుకున్నారు। వారిని ఏమంటారంటే ఇప్పటికీ కూడా కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి అప్పులకు మిత్తి మేము నెలకు 6,500 కోట్లు కడుతున్నామని చెప్పుకొచ్చారు। నేను ఇది కాగ్ రిపోర్ట్ చూపిస్తున్నా మీ అందరికీ, ఇది నా సొంత కవిత్వం కాదు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కవిత్వం కాదు, కాగ్ రిపోర్ట్ చూపిస్తూ ఉన్నాం। ఈ కాగ్ రిపోర్ట్లో మొత్తం 2024-25కి మన ప్రభుత్వం 10 నెలల యావరేజ్ ఇచ్చిరు వీళ్ళు। దీనికి కంప్లీట్గా కేవలం మిత్తి కోసం అప్పుల మీద మిత్తి కోసం కట్టింది 22,000 కోట్లు। యావరేజ్గా ప్రతి నెల లెక్క కూడా ఉన్నది। అన్ని 10 నెలలు నేను బాగా స్పష్టంగా చూసిన, మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎందుకు చెప్పిరు ఈ మాట అని। ఏ నెలలో కూడా 2,600కు మించి ఒక్క నెలలో కూడా డబ్బులు కట్టలేదు ప్రభుత్వం। మరి ముఖ్యమంత్రి గారు 6,500 కోట్లు కడుతున్నాం నెలకని ఎందుకు చెప్తా ఉన్నారు మిత్తి? ఎందుకు అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు? మీరు అబద్ధాలు కంటిన్యూస్గా చెప్పి కేసీఆర్ రాష్ట్రానికి 7 లక్షల కోట్ల పైసలకు అప్పు చేసిండని అబద్ధాలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిండ్రు। అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నిజాలు చెప్పాలి కదా, ఎందుకంటే మేమందరం కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి అసెంబ్లీలో కౌన్సిల్లో మీకు నిరూపించినాం అన్ని కాగితాలు చూపించి 4.3 లక్షల కోట్ల అప్పు ఈ రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చిన మాట వాస్తవం। దాంట్లో ఖర్చు ఎట్లా పెట్టినాం, ఎన్ని ప్రాజెక్టులు కట్టినాం, అన్ని అంశాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది। అయినా కూడా పదే ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన అబద్ధాలనే చెప్తూ వాటిని నిజం చేస్తామేమో లేకపోతే నిజం అయిపోతాయేమో అనేటటువంటి ఒక భ్రమలలో ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉన్నది।
ఓ పక్క అప్పులు ఇంకో పక్క ఆదాయం. ఎంత దారుణం అంటే ఒక రాష్ట్రాన్ని పరిపాలన చేసే ముఖ్యమంత్రికి ఎంత ఆదాయం వస్తుందన్న విషయం అయితే ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి కదా. ఆయన ఏమంటారు, రాష్ట్రానికి 18,000 కోట్ల ఆదాయం వస్తుందని చెప్తున్నారు. మళ్ళీ నేను ఇదే కాగ్ రిపోర్ట్ చూపిస్తూ ఉన్నా, ఇందులో స్టేట్స్ ఓన్ రెవెన్యూ అన్నది కూడా సపరేట్గా చూపించింది. దాంట్లో కాగ్ ఏం చెప్తుందంటే యావరేజ్గా చూసుకున్నట్టయితే 12,000 కోట్ల పైచీలకు ఆదాయం రాలేదు ఈ రాష్ట్రానికి. మరి 18,000 కోట్లను ఎందుకు చెప్తా ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు? ఎవరిని మభ్యపెట్టడానికి చెప్తా ఉన్నారు? ఓ పక్కనేమో ఆదాయం ఉన్నది లేనట్టుగా చెప్తున్నారు, ఇంకో పక్క అప్పులు కట్టనివి కట్టినట్టుగా చెప్తున్నారు. మరి ఇదంతా ఎందుకోసం చేస్తున్నారు, ఏం కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయాలని చేస్తున్నారు అన్నది రాష్ట్ర ప్రజలు ఆలోచించాలి. ఇంకో जयपुर में एमएलसी इंतखाबात के दौरान पैसे तकसीम करने का इल्जाम। एमएलसी इंतखाबात में वोट के बदले 000 तकसीम करने का मामला सामने आया। इल्जाम है कि कोथामी उम्मीदवार पीराब्तिल्ला राजशेखर के हामी गंगाधर वोटरों में रकम तकसीम कर रहे थे। इत्तला मिलते ही पुलिस और एमआरओ मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर ఇక్కడికి దీనికి చెప్పాలి లిస్ట్ దానికి నేను ఇవ్వగలను లిస్టులో లేని నీకు ఏమన్నా అగండి అడగలేవు కదా సార్ ఏది పేరు వేరే పనులు ఉండేదా मंचिरियाल में एमएलसी इंतखाबात के दौरान पोलिंग बूथ के करीब कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान के दरमियान झड़प हो गई। दोनों जमातों के कारकुनान ने शदीद नारेबाजी और धक्कमपेल देखने में आई। सूरतहाल कशीदा होने पर पुलिस ने मुदाखलत करके हालात को काबू में किया। झड़प के बाइस कुछ देर के लिए पोलिंग में खलल पड़ा। हुक्काम ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी सिक्योरिटी तैनात कर दी। सुनहरी दिन वापस आ गए हैं। तेलंगाना के किसानों को यूरिया की कमी का सामना, घंटों कतारों में खड़े होकर एक बैग यूरिया की उम्मीद में। जगतियाल से खम तक किसान मायूस हैं, जबकि हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इंतखाबी मुहिम्मात में मसरूफ हैं। पीडी मदोगो गांव में भी यूरिया की फराहमी एक बैग फी किसान तक महदूद कर दी गई। किसान सवाल कर रहे हैं, क्या ये वाकई वो सुनहरी दिन है जिनका वादा किया गया था? అలా మానాన్ని సిగ్గులు అనిపితే అన్న
అది కాకపోతే నేను ఎందుకు వస్తాను మరి ఒకటే ఇస్తే మరి ఎంత బతుకులే అని కావాలి ఇప్పుడు మన 4 సంవత్సరాలు అయిందా लिंग रहमतुल्लाहविज झेल में अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां 42 साला मोहम्मद करीम अपने 14 साला बेटे मोहम्मद साहिल को बचाते हुए खुद डूबकर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वो झील की सफाई के दौरान हादसे का शिकार हुए। रेस्क्यू टीम ने दोनों की लाशें निकालकर उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल की। मोहम्मद करीम के इंतकाल पर MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनकी बेवा को नौकरी की पेशकश की। पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। बच्चे को बोलते हैं लेके गए यहाँ बैठ के बोलते हैं मैं ले लेके जाता हूँ। आप सब्र से काम लीजिए, आप रोइए मत, आप हिम्मत से रहिए। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरी बात सुनिए पहले, मैं कुछ बात कर रहा हूँ आपसे। और कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं, 2 बेटे हैं। क्या उम्र है हम लोग? यहीं से बोलो इधर आओ सामने इधर आओ कहीं पे वहाँ पे आके देखो उसे कोई छोड़े नहीं। अन्नी को हिम्मत दो, रो लो। आप भी मत रोइए। आप एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए, अभी मेरी बात सुनो। आपका नाम क्या है अम्मा? सलमा। मेरी बात सुनिए, आप इधर आप जरूर सुनिए। आप कुछ काम करते हैं घरेलू या कहीं फैक्ट्री में कहीं? नहीं करते, घर में ही है। हाँ। ये घर जाती है या किराए का है? किराए का है। किराए का है, ठीक है। अब ये बच्चों की आपकी जिम्मेदारी है ना। अकबर साहब आपको बोले मेरे को, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आप जो होना था बहुत बड़ा हादसा हुआ। आप सुनिए पहले मेरी बात। अफसोस उनको है, जैसा इसकी इत्तला मिली
वहाँ के जो एमएलए साहब थे कारवान के कौशल साहब और वहाँ के कारपेंटर सोहेल भाई लोग पूरे जाके आपकी बेटे को आपके शोहर को निकाले, दवाखाना उस्मानिया को लाए। रात के रात बॉडी नहीं मिलती, लेकिन अकबर साहब बात करके पोस्टमार्टम हम लोगों को मेरे को और आहत के आपके कारपेंटर को हम लोगों को सबको भिजा के बॉडी दिला दिए और आपको फिल वक्त। नागर करनौल जिला के कलवाकर्ती में शिवरात्रि के दिन गोरकोल स्कूल के 16 साला तालिब इल्म उमैश कुनवे में गर्क होकर जाँ बहक हो गया। वो अपने साथियों के साथ मंदिर गया था और नहाने के दौरान डूब गया क्योंकि इसे तैरना नहीं आता था। गोरकोल के अमले की कोशिशों के बावजूद रात भर तलाश के बाद भी इसे बचाया न जा सका। वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया पर गफलत का इल्जाम लगाते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। हुक्काम ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े अपरपली के करीब कुछ नाइजीरियाई ख्वातीन को खुफिया इत्तला पर राजेंद्र नगर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मकामी अफराद का इल्जाम है कि ये ख्वातीन गुज़िश्ता चंद दिनों से गांजा फरोख्त कर रही थी। इलाके के रिहायशियों का कहना है कि हालिया दिनों में इन ख्वातीन के घर के करीब कई लोग आते जाते देखे गए और शुबा है कि वो गांजा खरीदने के लिए वहां आ रहे थे। ताहम राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक नाइजीरियाई ख्वातीन के मकान की तलाशी के दौरान कोई गांजा बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात जारी। गुड गुड। मामा హలో వీళ్ళు ఎప్పుడు చున్నారు ఇక్కడ कोकटपली के पीएचबी मेट्रो स्टेशन के करीब कार का खौफनाक हादसा। शराब के नशे में तेज रफ्तारी से आती हुई स्विफ्ट कार मेट्रो के पिलर से टकरा गई। बाद अज़ा नशे में धत ड्राइवर ने एक और कार को भी जोरदार टक्कर मारी। कार में मौजूद 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस रजिस्टर्ड करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। ఎలా అయింది యాక్సిడెంట్? టైర్ పోయింది. जैसे ही नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे से वापस आए, अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया कि पाकिस्तान को तकरीबन 3000 करोड़ रुपए F-16 तैयारों की मुरम्मत के लिए दिए जा रहे हैं। लेकिन हमारे वजारत खारजा ने इस पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा था कि F-16 जंगी तैयारे सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, लेकिन हमारी फौजी क़यादत कई बार कह चुकी है कि पाकिस्तान ने इन तैयारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया है।
इसके बावजूद मोदी हुकूमत खामोश रही। ये पहला मौका नहीं है। माजी में अमेरिका ने नेहरू जी और इंदिरा गांधी के दौर में भी भारत पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त की हुकूमत ने मुख्य वकार और खुददारी को बुलंद रखा और किसी दबाव में नहीं। जो है अपने पड़ोसी देश के खिलाफ इस्तेमाल किया तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इस देश के वायु सेना के पदाधिकारी ने लगातार कहा है 2019 में F-16 को पाकिस्तान ने जो है भारत पर हमला करने के लिए अपने डिफेंस इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया। उस पर कोई टिप्पणी नहीं। हम एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं अमेरिका को कि आप गलत कर रहे हो। 2022 में बाइडेन ने $450 मिलियन के आसपास F-16 के मेंटेनेंस के लिए दिया था। अब यह स्थिति है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान को जिस तरह से अमेरिका पूरी तरह से मदद पहुंचा रहे हैं और हमारी सरकार के पास बस हिम्मत ही नहीं है बोलने के लिए। अब एक और फोटो हम दिखाते हैं, देख लीजिए एक फोटो। ये फोटो है, ये है असली लीडरशिप का। इंदिरा गांधी जी रिचर्ड निक्सन के साथ। याद कीजिएगा कि 1971 में 1971 में बांग्लादेश के युद्ध के समय अमेरिका ने 7th फ्लीट को जो है बे ऑफ बंगाल में उन्होंने भेजने का काम किया। 7th फ्लीट अमेरिका के सबसे शक्तिशाली नौसेना की जो फौज है, उसके बावजूद हमने देश का सम्मान और इज्जत सिर्फ बचाया नहीं, ऊंचा रखा। यह सरकार थकती नहीं है पंडित नेहरू जी के ऊपर टिप्पणी करने से। यही जवाहरलाल नेहरू जी, अमेरिका ने कितना दबाव डाला था सीएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को मेंबर बनने के लिए। लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए। अमेरिका ने जो है इंडिया को एक फ्रंट बनाना चाह रहे थे अगेंस्ट कम्युनिस्ट एक्सपेंशन। कितना दबाव था, गरीब देश था, उसके बावजूद पंडित नेहरू ने जो है घुटने नहीं टिकाए, जैसे आपने वीडियो में देखा है। मगरिबी बंगाल में असेंबली इंतखाब 2026 में होना है। इसके पेश नज़र ममता बनर्जी ने अपना नया हदफ मुकर्रर करते हुए कहा है कि वो 294 सीटों में से कम 215 सीटें हासिल करने का इरादा रखती है। मगरिबी बंगाल में असेंबली इंतखाब अभी 1 साल दौर है, लेकिन वजीर आला ममता बनर्जी ने अपने लिए हदफ मुकर्रर कर लिया है। उन्होंने 2026 में होने वाले असेंबली इंतखाब के लिए तृणमूल कांग्रेस TMC का नया हदफ मुकर्रर करते हुए अज़्म जाहिर किया है कि वो बीजेपी की जमानत जब्त कराएंगे। 294 सीटों वाली मगरिबी बंगाल असेंबली के लिए आइंदा साल होने वाले इंतखाब के पेश नज़र ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारा हदफ 215 से ज्यादा सीटें हासिल करने का है। मेरी पार्टी बीजेपी की सीटों की तादाद को मगरिबी बंगाल में कम करने की पूरी कोशिश करेगी। काबिल जिक्र है कि 2021 में हुए मगरिबी बंगाल के असेंबली इंतखाब में बीजेपी को 77 सीटें हासिल हुई थी। आइंदा असेंबली इंतखाब से मुतालिक अपने अज़ाइम का इजहार ममता बनर्जी ने पार्टी की एक मीटिंग से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हम अगले बंगाल असेंबली इंतखाब में 294 में 215 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए ममता ने गुज़िश्ता इंतखाब में बीजेपी की तरफ से दिए गए नारे को भी याद किया। 2021 असेंबली इंतखाब में बीजेपी लीडरान ने 200 पार सीटें जीतने का नारा दिया था, लेकिन वो शिकस्त से 2-4 মাথায় রাখবেন। অনলাইন বলে নয়, দিল্লির ভোটার এসে বাংলায় ঢুকবে, হরিয়ানার ভোটার ঢুকবে, রাজস্থানের ভোটার ঢুকবে, আর ইলেকশন কমিশন ঘাড়ের ওপর অফিসার চাপিয়ে দেবে, নিজের ইচ্ছে মতো যা ইচ্ছে তাই করবে। মনে রাখবেন, আমরা 26 দিন অনশন করতে পারলে ইলেকশন কমিশনকেও গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে আমরা কিন্তু ওখানে ধর্ণা দিনের পর দিন দিতে পারি। আমরা দিল্লি নই, আমরা মহারাষ্ট্র নই, আমরা